أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oh bismillah. Donc nous avons fait qu'à faire malien pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obe same fatigala batigala dentigala ala kansan wore irana anka je kasili nyon fe mba nyine obe fe ni san be mitemna okaya fama ni mo udo fo ni kodo ke mi digerola okaya fama madabo kama mais pourtant mba foye nte ya fani ninga aidara fede kolo parce que aidara te manyana maye quoi. Donc bena question de poser aidara kun ni chedo na dafale do na baka na kacha dafale do abena ndiabi ni question no la na mase kan diabi faut ka dia wulinte na aidara bonya akan diabi ni question na da mbo beninga oya chari mbe question poser kun ka klaka video do la teme okase ka audio nunu la me karamoko bo do ka audio la me mi bena aidara munu bena aidara diabi aka manamna kana quoi. Donc premièrement aidara ne bininga mali e sila medugu de quoi abe samba kiri ani kemefla sila me abe mali là. Ça fait 1200 ans à peu près, voire plus, que le Mali est un pays musulman. Et tout le monde le sait, Bebadon, Bayatonte. Donc, Nico Aydara, Nima Bayake, ite silamei. Nebininga, silamei munu temena, yani e canadien kono. Parce que e kakoronine quoi. Donc, bininga, yani e canadien kono. Silamei munu temena encore, munu fatwa. Ulu tonte silamei parce que lu ma baya keo mali kono ma delika baya ko kuma me ni silamei adokanye. Donc mbininga ni karamoko munu fatwa munu ma baya ke silamei bo munu temena karamoko ba wajulu bo munu temena munu ma baya ke hein ulu tonte silamei mbininga ndiabi ni bese ka réponse dama ni ma ndiabi mbe kabako daika. Deuxième question. Ne bininga efa e aidara chetani Ousmane Madani aidara efa fatwa commerçant de tundo maintenant ne bininga e yereba don iba ninga mrofe ukata ifa iwolo fa kavuru ziara maintenant ne bininga donc efa mima delika bayake efa tonye kafriye bininga iben diabi et femme a delika bayakeo. Donc, Ibn Diabi ni fatouye kafri. Donc, confie mon ubiko, ou beka kafri bateau, kafri kavru de bateau. Et kafoli là, parce qu'il femme a bayake. Donc, on diabi, ni man diabi, mbika mankari. Donc, Corane sera follow damnena. Damnena. C'est-à-dire au début de la sourate, premier sourate du Coran. C'est-à-dire Coran sera follow damnena. Il est ikrade. Voilà. Mijigina kiraka. Muna amafo baya. Muna sur baya sura mabo. Agnefonye. Agnefonye mbefaka. Afamia ni manye fonye mbika mankari. Donc beni ninga fana beba don antardine agence chamambu bolo malikono akla be beta iji bebo don. Donc makan almami alima delika baya ke foka tian wuliate baya ke anis ka kes la medo kanye. Donc muna eko nima bayake ikafriara mais muna agence bibolo ibe mrolata kata iji
anye fonye sambini ninga muna abeta seli makan almami kofe ni mo beta makan kata iji ika agence kono njabi sa me fe kan njabi ni ma se ken njabi mbi kamankare mbi ninga tourni la femme du prophète Amba Khadija kira furumuso Amba Khadija radiallahu anha ale fatura makan pourtant baya tunte mbi ninga ale tunye silame wa ou ale tunte silame Amba Khadija kira furumuso ni mandiabi mbi kamankari Hamza ale fatura Medine pourtant ama bayake donc ne bi ninga fana ale tunye silame wa ale tunte silame mbi ninga ndiabi de nimba ndiabi mbi kamankari mbi ninga tourni kirako sallallahu alayhi wa sallam en cas donc de giselila ou shi sans wolon bula pourtant demsenu do eko numa bayake ni demseni ma bayake ite silame donc ebe fait ka fo kila ye galon tege parce que niko ni fatwa ni demseni ni ma bayake ite silame pourtant kila ko ide iba de seli là depuis sans volon là mbininga ni kila ye chafo wa ou aye galon tege ni mandiabi mbi kamankare kira sallallahu alayhi wa sallam a wolodon Ibrahim Kassim Abdoulaye ye kira wolodon de ou jeli kira jeli ulu fatura aluma sans fla banque dien kono ulu de fatura demsen nama mbininga ulu fana tunte silame ni mandiabi mbetay tonchi donc ekak makana était ni silame sima bayake ite silame donc silame munu temena akla munu ma bayake ibe kuke kafride donc ibe kanka kira basala lale wasalam ken kan tegelade ndiabide sombi kama kariyadi bi donc Malien mbe fait ka anyinga tourner question wala bembolo ka anyinga donc kirako anka shahada ke muna amafo baya ndiabide ni mandiabi mbi kundi kira sallallahu alayhi wa sallam ako ali fama aka saya glanka ako ali fama ikashada ke la ilaha illallah et na ya fo abeta aljina muna kira mafo ali fa ye asuglanka kaka baya ke ne beni nga fana donc ibe ka kira ke sallallahu alayhi wa sallam galontegeda de donc aïda et karabanchide mulubali ni man diabi ne bi mago sa dien kono abenya la che ala fana ben de inshallah donc be fa ka karamoko do ka kuma kana me ali toro imam Django aye kuna foli blanye anka se ka famu yali soro bayako ni la donc mbe fa ayo sigi kalame abara doy bay ay wal hasili abara doy sufena plesili abara doy qur'ana kala ya abara doy layru ta che qurba inde ko dugu ke o ya bundai silamiya don kando ye kaloyi non ni silamiya don kando ala kira chila don folo mina ay kan jumeli fo annana wahayu jigila ala ayemu fo amba khadija tunyana la ilaha illallah anni rasulullah ayam fo abubakar ye la ilaha illallah anni rasulullah ayam makaka be farano kan ka jo jabal abi kubaysila
ay kan jume de fu nyana la ilaha illallah wa anni rasulullah ni silamiya dongan ko ni do ebe ka bay aya min kala no suratu mumtahina ko aya silamiya na ne santani alaba asantan laba wo aya ye silamiya na ne santan laba ala kira sam mugani sabake kide Allah selila fatuhu maka de la ni aya nana islamia dongano ko fatuhu makana ni islamia dongano ni islamia dongano abedamine odela wa ala kira tatma adongambe soroka foyewa o kuma yengaloye doni kala beyi ni ngawo kuma yengaloye ni ko kika tabulo donkado obenye islamia dongani beya de islamia dodo ni yake yibara manke kapo kanangarontiya kanagwe nga islamia dongan kwani do hala aseben jogo ti kulo larabu kayere la foto we fo nyana ba Allah me kanyede imado tabulo ko ye ehekili gore abi ayenye fie odela ni lame jibilira yere ke hadama denye kana sige ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ya nyininga ay jibilira de nyininga ni kelay ajabi bay jone ala kira jamana sahaba nyana ako muhammadu ma silamiya fo yede nyininga ke bay jone meleke kuntigi jibilira jabi baye joye ala kira ako silamiya ay fe nduru fala inenga la ilaha illallah ga seri ka sun ka jaga bon tahidi Allah jibril ko kiye ce fo de donne ka se sigala jibril afo baye donne ala kira ni ngade ke ba fona donne jibril ibi mu defo ibi tamini penduru asorla ka faye ko ce fo dera wira da bali bana no tan ngali jabi man ngane ba o abite wa ko koro ko jibril ko mi jabi ndon ala ya chine jabi ye me aba be kira ka jabi jamanyana akol limania fo nyana aye jori faye woro ako ihsanu no e dine ko hodanye ihsanu ikala bato kase ko mi nyembala aye ninga takala nyini ali ka bay jone jibril fo nyana ni hadisa bi yorobe Allah ala men ga dine bara doy bay ay ala sa aw ga ni jamana na dode na nyini ga e jonyo mo dode do antado ko fa bayu na ngoche bo fa e ka fa korofo iza ja'al mu'mina e ka mu'mina korofo mu'mina emme ko ni mu'mina muso na mu'mina muso e ko islamia dongando islamia abi ko mi sisa ni ma mi tagal ka bo bamako e bita buguni ha bo bamako tama bi damine senu de no mais ni sera wala sa budu o be sera do o temena akoni mu'minu muso nana ema ebe to aya kala ko islamia dungai o te kafira daiwa ebe ta mu'miniya aya kala mu'miniya aya ebe ko de kala ko islamia dungai o te giye wuli yawa wo ye ku finya giye wuli de ebe ta aya min kala abel limaniya de kufola ata islamia kufola mu'minu muso nana me nana ko na islamia ala me tani wo fanana mi ba kono o kafira kan mi se ka ka kono ko ayena bai'ata ko be qur'ana ko Allah la ilaha illallah nuti la rabu kanton ete fasari don basabu shartu ni mashrutu de kola inyana shartu ni mashrutu ni ba fe kan ninke fa bayi huna o fa urabita min bala ete se ka fasari do ikakara mota do kado sedu nyingana bispa ko korobi Allahu akbar fa urabita yi shartu ni mashrutu de bala donc ken nana fe abonye kuna ke kan nan fe o de aye mais ne de ko kurana de ko bayina bayata we kafria kan de kurana ina bayata o bemi ko ni duna ken nana e ka bonye wa kana fam yati ni duna ken nana e ka bonye mais ne tarafo de ko duna ke kan na yo ya ni ko bayati ke be kafria de la me kan yede ni ko be we do fana gatai ubi tajur sarake ka foko ansoru dini ka tajur sarane finga kama ko bayati che ni ko bayati che bi kafire de qur'ana koro de do ka ay bi kafire de ne tafo kana mo haydara ika gesi banyoro ika bunya banyoro bursi kono nana ay ma chama la dabu ay ma chama bila jogo ma barala ay hijabu do kiri yoro do la hijabu te fidio o be bara nyumo wi ubu yera di ubu kana floti
o bɛɛ ye ko ɲumanw de ye silamɛya don kan ye bɛɛ ye o ye kanu ye salam alaikum wa alaikum salam Django donc aye almami Django ye bɛɛ ba dɔn Mali la donc aye daga ye bɛ ka nkalon tigɛ ka mɔgɔw lafili ni silamɛya ye donc a ye fɛn ɲumanw kɛ n tɛna nkalon tigɛ kan a ye fɛn ɲumanw kɛ mais a fɛn ɲuman labanna ka kɛ mun ye ka kɛ nata de ye ka kɛ asidiya de ye ka kɛ magosali de ye donc an tɛ se ka Aidara to yen a ka mɔgɔw lafili a ka mɔgɔw ladon a sababuya fɛ a ka sɛtanɛ sababuya fɛ k'u ladon jahanama parce que a bɛ kafiriya ko de la an y'a ye n bɛna tiɲɛ yɔrɔ la an ka karamɔgɔ dɔ bɛna kuma fɔ d'accord an bɛna lamɛn et puis an bɛna tɔ fɔli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samawadu alhamdulillah Traoré kori baasi denbaya don ani baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ lajɛlen kori baasi t'aw la alhamdulillah ala k'an ka bato minɛ ala k'an kanda ala k'an bilasira ɲuman kan ala k'an fara kira ka jama kan hala ma mɛn a bɛ kalo damadɔ bɔ an balimakɛ dɔ ye ne wele ka bɔ jɛma a fana bɛ n ka wajilu ni fɛn ninnu lamɛn a ko vraiment ale kamana gannen don ko ale bɛ fɛ ne k'a bilasira a ko ale ni nin maa ninnu de bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu b'a fɔ ko n'i ma baya kɛ i tɛ silamɛ ye o kuma u y'a kuma duuru k'a duuru a tulo kɔrɔ fo ko in nana don a kun na don dɔ la ale y'a ŋaniya de sa ni ala sɔnna a ma dimanche don k'ale bɛ taa baya ta dimanche don k'ale bɛ taa baya ta ale y'o ŋaniya nka ne bɛ min fɔ i yɛrɛ ye awa kɛrɛnkɛrɛnya la ko in ne b'a kalama karamɔgɔkɛ y'a ko in ne b'a kalama kabini a ka kow daminɛ waati o y'a sɔrɔ baya ko kuma yɛrɛ ma fɔ a fɛ fɔlɔ karamɔgɔkɛ jɛngɛnna waati minnu na n'a donna ko wɛrɛw la ne b'a ko kalama awɔ n b'o f'i ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnya la a yɛlɛmakan o de daminɛna ni o ye isa jiginnibaliya ninnu i y'a faamuya wa ani n'i ma baya i tɛ silamɛ ye o n'a ɲɔgɔnnaw ani ka seli bamanankan na o kow daminɛna a ko kun fɔlɔ o kun t'a la o a ko kun fɔlɔ nin kun t'a la ko wɛrɛ de donna a sen kɔrɔ o ko in ala b'a bange Allahu ta'ala b'a bange ni ala sɔnna ma ala ka si d'a ma an ka sigi k'o don ma kɔnɔ ala b'o bange diɲɛma bɛɛ lajɛlen ye o tuma na ala ko tɛ dɛ ala ko tɛ ale kɛlen ka o ŋaniya sa dɛ ala de nana kɛ dimanche sufɛ ale de sogora a sogora k'a fɔ o bɛ kɛnɛ dɔ kan ko ale bɛna baya ta baya de sina ka yira a la a tasumalama tasuma bi ka mɛnɛ k'o de ye baya ye k'a bɛna min ta o de ye nin ye tasuma sina ka girin ka d'ale ka ten tasuma girinna ka d'ale kan k'a b'a minɛ ale fana bolila tasuma b'a nɔfɛ fo ka taa kunu ka bɔ sunɔgɔ la o de kɛra a la o tuma na dugu jɛlen ale fana siranna ayiwa ale kan ka taa baya ta min fɛ a ka karamɔgɔkɛ min fɛ ale taara f'o ɲɛna ko nin kɛra o k'a ma ko ko n'i ma baya ta dɔrɔn k'i bɛ jeni ko nin y'o taamasiyɛn de ye o la a ye ne wele ne k'a ma ko o taamasiyɛn kɔni tɛ nin ye n ko ala ye sira yira e de la tasuma ye sitana de ye sitana ko de don i kun bɛna don sitana ko de la ala ye sira yiri la o kɛlen o tigi y'a sen bɔ o sen na ale y'a sen bɔ o sen na baya de kɛra tasuma ye ayiwa k'ale gɛn ka tugu a kɔ a ka sogo la kɔni. mɔgɔ dɔ bɛ yen ala attends a y'a kɛ to de bɛ na connexion yɛrɛ bɔ yen comme ça u tɛna n wele k'an tɔɔrɔ. fɔ a bɛ min na sisan a bɛ jihadi de la nin ye jihadi dɔ de ye waati bɛ n'a jihadi dɔ bon farafinna yan kɔni minnu bɛ bamanankan fɔ ne tɛ jihadi dɔn jihadi min bɛ yen ni ayiwa o ni kɛli ka kan an bɛ waati min na ka tɛmɛ ale ta in kan parce que karamɔgɔkɛ in a ka fitinɛ a barika bonyana a ye adamadenw hakili datugu sitana fana donna a kɔrɔ ka fanga don a la ka adamadenw ka ko ka ayiwa kow ɲagami adamadenw bolo ka diinɛ tura a kun kan mɔgɔ min mana i ɲɛsin o ma o tigi kɔni o bɛ jihadi de la litakuna kalimatullahi hiya al-ulya mɔgɔ sɔ Alahu taala a kuma kɔrɔta baya kabini ala k'a da a tɛ silamɛya don yɔrɔ la a tɛ silamɛya bɔ yɔrɔ la silamɛya kɔnɔna baara dɔ de don o yɛrɛ tɛ kuma bɛ yen ni mago b'a la tuma min na a bɛ se ka kɛ ni mago b'a la nka silamɛya don ka ni silamɛya bɔ kan a n'o tɛ fa la a n'o tɛ ba la jango yɛrɛ fo ka taa fɔ ko ni mɔgɔ min n'i ma baya kɛ k'i kɛra kafiri ye i tɛ silamɛ ye o tɛ tiɲɛ ye minnu ye nin kuma in fɔ u ye kalan kɛ maaw ma fɛ u ma nin kuma in mɛn u da an ka jamana in tɛ nin dɔn wa a tɛ diɲɛ yɔrɔ si jamana si tɛ silamɛya kɔnɔna na k'a fɔ k'olu bɛ k'a fɔ de ko n'i ma baya k'i to don silamɛya kɔnɔ o tɛ yen o bɛ se ka dogo fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na bange anw fɛ yan nin waati in na wa kabini kira tɛmɛna sallallahu alaihi wa sallam n y'a mɛn yɔrɔ si bayaw bɛ taa a kalitew ka ca n'a mago bɛ yen hali bi a bɛ kɛ a bɛ silamɛya nafa
nga silamɛya dunga na bɔ kan ano tɛ fala ano tɛ bala o de kosɔn ne y'a fi ɲɛna nin ko in a misi kan tigɛra ka ban nga sɔnna ni ka bɔ a la a bɛ serekeli min kɛ ka mankan min ci o de bɛ senna karamɔgɔkɛ yɛrɛ y'a dɔn k'a bɛ kalon kan wa a nɔfɛmɔgɔw minnu ye maa kalannenw ye u b'a dɔn k'a bɛ kalon kan u bɛ ka tugu a kɔ ni dingɛ de kama misi kan tigɛra ka ban a bɛ serekɛ de la o mankan de bɛ yen wa ala b'a ban k'a suma ka na ni tiɲɛ ye ka tiɲɛ ye ka o tile bɔ k'a bange inshallahu rabbul ibad. Bon ye ci bila ka na min na silamɛya tɛ bi ko ye silamɛya tɛ bi ko ye k'a fɔ mɔgɔ min mana wuli dɔrɔn i bɛ ko dɔ labɛn i b'o cogo mɔgɔw bɛ tugu o kɔ silamɛya tɛ o fɛn ye silamɛya ye fɛn kɔrɔ de ye kabini alakira ka waati la sallallahu alaihi wa sallam kira de y'an ka ladegeli fɛn ye laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o de fɔra an ɲɛna ladegeli an bɛ alakira ladege sallallahu alaihi wa sallam alakira fana y'a yira an na a ka sahabaw u ye min ta ale fɛ an k'o ladege o bɛɛ ye ale kelen ka ladegeli de ye o tuma na silamɛya ye o fɛn de ye nka ayiwa n'a fɔra ko an bɛ waati min na sisan i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fitinɛ waati de kɔnɔna na fitinɛ waati diɲɛ laban fitinɛw an b'o kibaruya de kɔnɔna na silamɛya don cogoya o dɔnnen don diɲɛ don kelen o ma deli ka kɛ o tɛ dugukolo yɔrɔ si o tɛ diɲɛ yɔrɔ si o tuma na o tiɲɛ o bɛ se ka dogo diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na o kana bange anw fɛ yan Mali la yan o ka bange maa fɛ maa min yɛrɛ a ma kalan a tɛ fɛn dɔn n bɛ se kuma la n bɛ miiri ka kumaw sigi ɲɔgɔn ka dama o bɛ se ka kɛ diinɛ ɲɛdɔn ye wa o bɛ se ka kɛ diinɛ lase ye wa kuma min bɛ ne bolo k'a f'i ɲɛna jaabi la o de ye nin ye karamɔgɔkɛ ye ne b'a dɔn a bɛ n dɔn n b'a dɔn dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnlen na a yɛrɛ bɛ n dɔn dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnlen na ayiwa a tɛ ala ko la dɛ n b'o f'i ɲɛna a tɛ ala ko la dɛ a yɛrɛ b'a dɔn fana ko a tɛ ala ko la nka a ka mɔgɔ kɔni t'a kalama fɔlɔ a tɛ ala ko la a yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ ala ko la n b'o f'i ɲɛna ne b'a dɔn dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnlen na a yɛrɛ bɛ n dɔn dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnlen na ala ko kɛla tɛ a tɛ ala ko la a bɛ ka diɲɛ de ɲini diɲɛ ɲinina de don nka a bɛ ɲini ni diinɛ tɔgɔ ye min fɔra diɲɛ laban na ka ala ko baara kɛ ka diɲɛ ɲini o de bɛ sen na baara min kan ka kɛ lahara kama ka o baaraw kɛ min n'aw bɔlen don ka sɔrɔ ka diɲɛ ɲini awɔ al-aklu bid-din ka dumuni kɛ ni diinɛ ye o de bɛ sen na dɛ o de bɛ sen na nka mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ ayiwa an bɛ dugawu k'u ala ka hakilima da n'u bɛɛ lajɛlen ma ala ka n'u kana ko min b'u kɔ ala k'u bɔ u nɔfɛ u ɲɛ ka se ka yeli kɛ inshallah o de ye ne ka kuma ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mɔgɔ bɛ min fana fɔ tuguni ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ye tiɲɛ dɛmɛ koyi mɔgɔw m'a faamu de tiɲɛ dɛmɛli o kɔrɔ tɛ ko diɲɛ matériel ko i y'o sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko tiɲɛ dɛmɛna wala k'a fɔ k'i ye tiɲɛ sɔrɔ diɲɛ matériel mobiliw dir'i ma dow dir'i ma musow furula ka d'i ma wariw dir'i ma o kɔrɔ tɛ ko ala y'i dɛmɛ dɛ o kɔrɔ t'o ye dɛ wala i ye jama dɔ fara ɲɔgɔn kan dɛ o kɔrɔ t'o ye dɛ o kɔrɔ tɛ ala ka dɛmɛ ala ka dɛmɛ i ka sabati i ka kow kan i ka daliluyaw ka bange mɔgɔ min a ka kuma kɔrɔ n'a ka kuma kira ayiwa a kuma kura tɛ kelen ye i bɛ dɔ fɔ yan sɔɔni i bɛna dɔ wɛrɛ fɔ yan i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ yan sɔɔni i bɛna dɔ wɛrɛ fɔ yan hali i kanubaw u bɛɛ lajɛlen maloyalen don n'a ye i b'i pan k'i jɔ yan i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ yan kumaw tɛ fan kelen kumaw tɛ o tumana o tiɲɛ bangena o nin nkalon dara kɛnɛ kan hakilimaw de y'a ye nka minnu bɛ yen minnu bɛ mankan ci la nɔfɛ o t'u yɛrɛ ma dɛ o t'u yɛrɛ ma n b'o f'i ɲɛna dɛ o t'u yɛrɛ ma n'u bɔra u yɛrɛ ma don o don u bɛ kabakoya u donna nin na cogo di u tugura nin kɔ cogoya jumɛn la ala ye tiɲɛ dɛmɛ dɛ o tumana tiɲɛ dɛmɛli o de ye kumakanw ka sabati daliluyaw ka sabati i yɛrɛ ka sabati hali ni gɛlɛyaw kɛra i ka to ala ka sira kan o de ye ala ka dɛmɛ ye nka i donna fɛn kɔnɔ dɔrɔn e ye wari sɔrɔ walama dɔrɔn e ye mobiliw sɔrɔ i ye fɛnw sɔrɔ k'o kɔrɔ ye ko ala y'i dɛmɛ ayi o tɛ ala ka dɛmɛ ye o min bɛ kafiriw bolo o tɛ silamɛw bolo yɛrɛ o tɛ ala ka dɛmɛ ye yɔrɔ si o tɛ ala ka dɛmɛ ye yɔrɔ si o dɔw bɛ se ka kɛ yɛrɛ ala b'i nɛgɛ yɛrɛ de k'i tɔ halaki k'i tɔ ta tiɲɛ o tumana karamɔgɔkɛ ka kalon a n'a ka fitinɛ kumaw a dara kɛnɛ kan a ka kumaw dama hali mɔgɔ tɔw k'u sen bɔ a la a ka kumaw dama bɛ kɔnba kɛ a ka kumaw dama a ka kuma fɔlɔw n'a ka sisan kumaw a y'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma u bɛ kɔnba kɛ a kuma bɛ ban nka adamadenw hakili t'u yɛrɛ ma dɛ o hakili t'u yɛrɛ ma o hakili bɛ tila ka segin u yɛrɛ ma fana nin ko in ala b'a kiiri tigɛ ala bɛ nin ko in kiiri tigɛ a tigi jamu ye keyita de keyita mɛ a tɔgɔ n b'a to yen
ay wele ko ki bara fuena o mana ko imbe ni tuwaade la ngala sona mani ko ala be ni kiri tige wati o wati ala be nani kalone ka fanga do ala kana ni ka nya fana bla no fe nyani kalo afuma ko asira o bayna al-haqq wal batil nyani kalo o ka aywa nyota ka bi o yalla tala ka sunna de wati o wati na la halaya do abina ni kalo do e kalo belebele do ka fanga do ala mo nya koro o mana nya fana be wura no fe ni wati ni kera be ke mo nya na ka fo awa kalonde ye nyai ko fanga be odela ode ya dato ay wat nyala ode be ke mo nyana nga tali nyefe katanya fe Allah taala bina ay wa kalon baraka ba ka fasa ka so ka fanga do nyala nyeba ta ka bin ka pre bela jele nyana Allah taala be nyebange o Allah taala ka sunna de on nin koyin ala be nin kiritige nin koyin Allah taala be flefi ala mo be ka afo dina yorola nin te dina yorola ni ye shetana ko de wo finyana shetana ko do wa shetana ko ala ba bange shetana lero shetana sago kele shetana labatole o kuma nga woni o ke wale o de niye no te ala kira na nan dina miye o teniye o masuru nyona fankira o teniye ate gien yorosi wa dalu ya tala ewa ye so min blakana karamo ke ko ni min ko ni fo ne be min don o de yoye ay min fo ne ka kuma ye o de baya islamia konona bara do de do ni mago serama abiseka ke ni mago serama oye lahiru dire na bina do ko gelen dola awa ko mi na jensera abisa ka ma kololo e abisa ka ko andi nyoma ka lahiru gelen ta nyoma fe pour que bela jelen ka sabati o ko na nyona o bisa ke o slavo ka nyimo no ya ka fo ko do fana ke be no e nyeli ko do e min no ko lo ka bo abisa ka slavo wele o kana bayata ka ko dabla o bisa ke ni bela jele benga ko islamia do kan islamia bo kan o kone ute fala ute bala an islamia dunga an islamia bonga kone ute fala ute bala ni kuma ni tekinya kuma ni filibantia kuma de filibantia kuma min donga obe akuma uchaya ka sosolike ala onga ka sosolike kalonga obe nde ka sosolike kalonga ki ne ja pala obe nde adama de ni ko kibe kalonde me o jago yado fika se kuma la no tekinya o de meni o kateliwo ni kuma na doron be baye ngani ko kibe kalon honi kibo o defa jago yaro fika se kuma la jago yaro fika se nabara la jago yaro fika se kuma bayele mala bon ko yin o doron de ka kona aya dowta ka hadisa dowta ka hakina do faraka ka tura kun kan ko yin o doron de otmana karamo kemin kuma na ni aka kuma ga kinema benanka aya kito de akone ne min famiyala min ar-rasikhina fil ilm ay famunu mako ar-rasikhuna fil ilm minu sabat lindo doniya ko no be kuma ni doniya ay aka kuma be tende ay munu fo itaala ne be sira min wuli ay min fo abela jele sawaba de wa amba do fana ka fo o utmana karamo kayra ko ni yemi ka son blaka na amba encourager aka jija aka do ka fo abe jihadida la bon nu ya nene wala ma ya yemi ke wala nu ya danga na Allah taala sona ma obe yala ma ka ke tanu ya Allah taala fe nu ya danga obe yala ma ka ke duwaye Allah taala fe sabula bala ka nyere deme aka kuma yi ne ma foi mi ala foi nye ma foi mi ala foi tlene ya awa doni kala be kuma tande onga ma do be aywa o ga adama de la fili otmana o de kera karamo ke intanye anana fili kama fitna de do nga me min fiana fitna ya be sa dana de fitna yi abisa dana ni fitna ye mishi kan tigara ka bankoi mishi kan tigara ga sona kasa sona ni ka bwala abe serke mi ka seri ka kombo ka manga mun ka sona kasa o de be note ko dona wo ye nyedon mamunu be no du sukun ni noro bu du sukuna bela yele ye nyedon nga kalon hanal na bina sona ni ka bwala abe me serke la ko yi karama ko yi o de wa ko yin alaba kiriti gare halateme alaba kiriti ye ka bange du ko sigi bawo bela gilen ye ko yin min ba koro Allah taala ba bange ko yin te kinye ati islamiya no fe ko yin ye shetana ko de shetana labato o de ni ko yin lasili o de asan fela ka ala ko fuara ajukorola ka shetana labato ka shetana sagoke ko yin ye o de ya ayyuhalladhina amanu Donc, lahuma
Sidi Touré de Tundo, Radio Dombe. On a t'offre à ma ban parce que Aïdara Kakmaka, Ani Karamoko Mia Diaby. On a fait Karamoko Toro Amedi Tunkara. Akila Alebe français. Donc aka audiobo, aka belame, comme ça a femme. Abena Aïdara Kakmaka Lame Folo. Noye Aïdara Kakmaka Lame, Karamoko Ke. Amedi tunkara bena wala oye oka seka Aïdara ka fatoya kuma famu aya muso mumuni muso doya aye maka almami doya aye silamo boy doya donc Aïdara wallahi bilay talay aliyateme inshallah alabimalo et puis alabana bena sangare Aïdara ka kalande do bena diabili dama 600 Kairola, Kaidara ya famu, kaka empire, aka chetane empire benabiari ateme. Mena a preuve rola. Mais pour le moment, bena Aïdara kakma kanateme. C'est qui est le fort là? Il est pied, ni tire à la prohibido. Donc, doctorat tout là, aïe, kanaka la maga, nani maga le mami, baya kula, aïe, un sort de muso d'ouéla, n'a pas débat. Magal mami na nana ya ayan sarum so do we bayala o kan de ba ni che kumana nti afa muso tete moga la mimi fo bi mba yine an saru karam ko be akani chi lasi an saru karam ko be ko Aïdara ka ordudu ko nti jena yeku ansaru kelenga debake davenve baya nti sofie ayo mo to uchokoka weleda awe weleda ala ye weleda bi ayaka jonji ye weleda bi abaka jonji abaka weleda bi mo mingo Chedobe, dozofla, ou bien on fait pour qu'on Fitri Sele, Kelenye, Chronos Gile, Ayat Yongele ou la Poussine Fle. Tokele Yigengal, au Kukon dessiné de Kokonodo. A Kokono, est-ce que les flèches étaient à l'ofla? A quoi Benata Konodo, a Kokonote. A Kokonanga Yuari, ou Yan Yuari Ka Yuari. Unana Sama Mamna, Konopana. Ako nga jani ma fiye kono do ako sinedo kan na pana razalatun wa in tarat mo mi kono yere pane benye be kono pane na che ko sinedo ko hal na pana obi chenyi ni wa ayi ate chenyi o kuma na deba be kede tari chena so me mo mi na ku ye ndafe mi fait ka fitne de wuli akana deba ko lu fait olu ye place occupé kabaw olu ko an biya wanti boya o mami ngonti boya ili deba ko fait mo deba ku ye ni che dola abi mo ho nafa mais deba mi ku ye mi fait ka fitne de wuli am saru tokola bi ko fe nga yamaru ta karango shibulu ika debake ebega ka mi fo mo lobola olu ebega ka mi fo mo lobola aya tuma ala chendeme bi fa nga danima deba yamaru te ansaru karango shibulu ni kofe kuine mo bi debake baya ko kable ayo to ala bolo tete mo siran kuye muye u mago tɛ mɔgɔw k'a faamuna u mago bɛ ka fitinɛ wuli n'aw tɔgɔ ye tumana débat jɔra bi fo nouvelle ordre a bɛ se ka ɲɛ ala bɛ se ka na n'a ye don dɔ la a yamaru bɛ se ka di dɔ ma fɛn dɔ la n'an y'a hakili don yɔrɔ sɔrɔ o la
mais yano doche debate bayala ayala cedro ayala se ma million joli bayate debayo kya minnu ko tiɲɛ tɛ maa karamɔgɔ ba joli bɛ yen n'o ŋɔnɔ bɛna fara bi ko baya tɛ tiɲɛ ye a ye mun tiɲɛ réunion kelen na yan cɛ kelen ye miliyɔn 50 de di miliyɔn 50 ko karamɔgɔw k'u labɛn k'u ka Mali dugu bɛɛ minɛ ko k'a fɔ baya tɛ tiɲɛ u wulila fana u y'a kɛ a ye mun tiɲɛ alors aw bɛ débat kɛ jɔnni fɛ a ye débat jɔ a ye tɛmɛ ni baya ye ala ka diinɛ don dafɛ o dafɛ n'i y'i bila a ɲɛ i b'a sɔrɔ a b'i foroki bilahi a ye jɛnɛya dabila a ye sonyɛni dabila a ye tugu ala n'a ka kira kɔ a ka ala kɛ kelen ye n'i y'i jɔ o koko ɲɛ kabini a ma bɛn a b'i halakira ne bɛ min ɲini ala i tulo b'a la an ma foyi ɲini ni nin diinɛ in ye donc ne bɛ fɛ k'a fɔ Aidara e ye kalabanci de ye e ye jitɔ de ye quoi e b'a fɔ mɔgɔw y'u kana débat kɛ e delila k'a mɛn silamɛya débat man kan ka kɛ ni mɔgɔ ma fɛn faamu wajibi don débat ka kɛ mais comme i siranna parce que Imam Idriss Amara Kanté a ye Sangare kaman kari a vidéo bɛ YouTube kan o débat tellement a ye Imam Idriss Amara Kanté ye Sangare malo i ka kalanden karamɔgɔ kalanden tellement a y'a malo i bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye u kana débat kɛ fo nouvel ordre mais toi t'es qui toi espèce d'abruti va regardez Sangare a dit Sangare y'a fort que Momi y'a fort que prophète Bena ali n'était interdit quand il veut se cadeau interdit parce que Sangare badon tigi Nabila Issa Bena tu vois comme Abeka Aidara Kakmakan Soso indirectement Aidara Beka Sra aka Jogo Silamea la Kana Iradiana et là tiens qu'a dit ça il y a fait mon beau qu'il est ou bé à la qui alhamdulillah en béant ala ma fouet kana mais donc et de beka malo et de beka doroya idara donc et de quand qui milidoni ni ala de en ala qui ou ala de et il de ala qui et de beka ala qui parce que et de beka ka jugu de beka ira keneka donc do dobika ama degi ka ke al maminyuma shila karamoko sunamoro shila donc ferme-la un peu quoi tu nous fatigues. Donc, en Benato, Fori, on va écouter Amédi Tunkara qui va répondre à cet usurpateur d'Aidara. Amita ɲɛfɛ vocali kɔnɔ an karamɔgɔ Haidara i bonya b'a yɔrɔ ye cɛkɔrɔba ye i b'a an mɔkɛ filanbɔ n y'a f'i ye i sera forobafɛn de ma n'o ye diinɛ ye diinɛ tɛ maa kelen da ye a ma jigin i ka so i ma ci i tɛ nabi ɲuman i tɛ waliyu ye i ye ala ka danfɛn de ye kabi Imam Maliku ko anw ma a taalen Madina a y'i tɛgɛ ɲɛsi alakira kaburu ma a ko nin kaburu min filɛ nin ye n'o ye Muhammadu Rasulullahi cɛ min ka kuma bɛɛ bɛ minɛ ni dɔ tɛ minɛ ka dɔ to yen o ye nin cɛ in kelen ye nka n'a bɔra nin cɛ in na maa maa bɛ kuma a kɔfɛ i ka kuma bɛ lajɛ ɔ Haidara e ka kuma bɛ lajɛ an fɛ de ni min ni sawaba bɛnna kuranɛ ni hadisa la an bɛ baara kɛ n'a ye ni min ni a ma bɛn ni kuranɛ hadisa ye a ma bɛn ni hadisa ye a ma bɛn ni dalilu ye a ma bɛn ni jamahiru ka kuma ye an b'a kɛ ka kogo bon i n'a fɔ Imam Maliki y'o fɔ a ka kuma na kɔnɛnɛ ye fɛn fɔ Shafi'i y'a fɔ ten Ahmad ibn Hanbali y'a fɔ ten Abu Hanifa y'a fɔ ten ko n'olu ye fɛn fɔ diinɛ na min ma bɛn min ni fili yera la n'a ma bɛn ni ala ka kuranɛ aya ye a ma bɛn ni hadisa ye walima fɛn yera min ye dalilu ye min girinya la ka tɛmɛ olu ta kan ko an k'a kɛ ka koko bon ko olu bɛ siran o kiyama kɛnɛ ɲɛ olu bɛ siran o kiiri ɲɛ lahara donc an bolo o de bɛ bɔ e da nin débat in na nka o ma bɔ i da o tuma anw yɛrɛ kɔni bolo e bɛna nin denmisɛnnin ninnu nin funangani ninnu minnu wulilen filɛ nin ye i bɛna na olu bɛɛ don cɛsiri dɔ de la o de ye diinɛ tiɲɛ ka yira mɔgɔw la komi e yɛrɛ ka wajibi bɛɛ de ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ɔ ni ala nana ka na o tiɲɛ dɛmɛ o ka whatsapp d'an ma ka facebook d'an ma an bɛ k'o bɛɛ sɔrɔ an sigilen débat in kɛra i n'a fɔ a b'an ka duw kɔnɔ bɛɛ y'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la
dɔgɔyama ma k'a la mais o dɔgɔma yɔrɔ bɛ min mun dɔgɔyama ko kɛra mun diɲɛ wuli ko kɛra ni débat in na k'a tɛ se ka kɛ tuguni sabu e ko débat in débat wɛrɛ tɛ kɛ fo nouveau ordre bon o bɛ mun yira mɔgɔw la n'i ko nouveau ordre sisan o kɔrɔ ko ni débat continue na anw minnu ye hakilimaw ye an ka tɛ kunfin minnu b'i lamɛn dɛ sabula olu ɲɛ datugulen don u tulo datugulen don u dusugu datugulen don olu ɲɛ bɛ e dɔrɔn de la u ɲɛ tɛ ala la mais anw minnu b'i lamɛn ni hakili ye an minnu bɛ ala ko la de an tɛ maa ko la anw b'a ye e ka nin kuma in b'a yira de k'a fɔ ni débat in continue na tiɲɛ bɛna dɔn donc e ye débat jɔ n'o kun de i tɛ fɛ débat ka continue sabula ni débat continue na mun bɛ ko in kɔfɛ mutaa ko min b'aw bolo yen mutaa ko min b'aw bolo ka musow mutaa o min b'aw bolo yen aw ka taabolo kɔnɔ ani kaburu ziyara mun b'aw bolo ani mawludu ko min b'aw bolo da bɛna se nin bɛɛ ma kelen kelen donc i bɛ ka sira o de ɲɛ donc i ko k'a ko. Attendez, je comprends pas. Muna Tegera. An ka faamuya fitini an bɛ taa ɲɛ tuma anw yɛrɛ kɔni bolo e bɛna nin denmisɛnnin ninnu nin funangani ninnu minnu wulilen filɛ nin ye i bɛna na olu bɛɛ don cɛsiri dɔ de la o de ye diinɛ tiɲɛ ka yira mɔgɔw la komi e yɛrɛ ka waajuru bɛɛ de ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ɔ ni ala nana ka na o tiɲɛ dɛmɛ o ka whatsapp d'an ma ka facebook d'an ma an bɛ kow bɛɛ sɔrɔ an sigilen débat in kɛra i n'a fɔ a b'an ka duw kɔnɔ bɛɛ y'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la dɔgɔyama ma k'a la mais o dɔgɔma yɔrɔ bɛ min mun dɔgɔyama ko kɛra mun diɲɛ wuli ko kɛra ni débat in na k'a tɛ se ka kɛ tuguni sabu e ko débat wɛrɛ tɛ kɛ fo nouveau ordre bon o bɛ mun yira mɔgɔw la n'i ko nouveau ordre sisan o kɔrɔ ko ni débat continue na anw minnu ye hakilimaw ye an ka tɛ kunfin minnu b'i lamɛn dɛ sabula olu ɲɛ datugulen don u tulo datugulen don u dusugu datugulen don olu ɲɛ bɛ e dɔrɔn de la u ɲɛ tɛ ala la mais anw minnu b'i lamɛn ni hakili ye an minnu bɛ ala ko la de an tɛ maa ko la anw b'a ye e ka nin kuma in b'a yira de k'a fɔ ni débat in continue na tiɲɛ bɛna dɔn donc e ye débat jɔ n'o kun de i tɛ fɛ débat ka continue sabula ni débat continue na mun bɛ ko in kɔfɛ mutaa ko min b'aw bolo yen mutaa ko min b'aw bolo ka musow mutaa o min b'aw bolo yen aw ka taabolo kɔnɔ ani kaburu ziyara mun b'aw bolo ani mawludu ko min b'aw bolo da bɛna se nin bɛɛ ma kelen kelen donc i bɛ ka sira o de ɲɛ donc i ko k'a ko. A ye nin mɛn n y'a fɔri siɲɛ fila aw ka se k'a faamu donc an ɲɛ datugulen tɛ dɛ an ye tiɲɛ ye an bɛ ka yaga diɲɛ bɛɛ la attendez n bɛ taa kuran minɛ yanni n ka tɔ fɔri sinon su bɛ ka ko donc an b'a tɔ fɔri donc an b'a tɔ fɔri. A yira k'a fɔ i ko débat ka jɔ débat kana continue ko min na o de ye ni débat in continue na an tɛna da baya ko dɔrɔn ma ansardini kɔnɔ bayatu rediwani min b'aw bolo n'o ye k'a ka tɔn sinsin ka kunfinw tɔrɔnpɛ ni maa min ye baya in ta o tɛ se ka bɔ bilen sabula n'i ye bayatu rediwani ta ko n'i ye karamɔgɔ janfa ala n'a ka kuranɛ kan janfa o tɛ ka mɔgɔ dɔ boliko la a tɛ boli min sɔn kan dɔn wa ni ansardini min donna yɔrɔ o tɛ se ka bɔ bilen donc ni an tora débat la mɔgɔw na bɔ nin bɛɛ tiɲɛ kalama maaw na muruti ka bɔ i kɔ o de y'a to i ko débat in kana kɛ anw b'a faamu ni faamu cogo de la n'o tɛ silamɛ fila ka débat an'u ka diinɛ ka na ni dalilu ye anw ma gagné ni perdi ye o la o aw de y'o kɛ victoire ko ye k'o kɛ victoire ye n ye fanga sɔrɔ a la non gagné ni perdi tɛ diinɛ masala la karamɔgɔ fila mana sigi masala min kunna k'an bɛ fɛ k'a tiɲɛ dɔn ni e de ka masala dalilu girinyana alhamdulilahi rabbil alamina o tigi ye sawaba sɔrɔ a ye baraji sɔrɔ ne min ye fili sɔrɔ n ka masala la kuma sulu foyi tɛ ne kan sabu Alahu Taala fana ye dɔnni min di ne ma alhamdulilahi n ye dɔnni wɛrɛ sɔrɔ min ka bon ni n ta ye o tuma gagné ni perdi tɛ débat la silamɛw ka débat kɔni nka aw ka denmisɛnnin minnu ma ladabu u ye nin kɛ sangawuli ye ka kan tɛ dɔgɔya ka nɛni ko dɔnni t'a la a bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta ni dɔnni tɛ Usazi Kante la o tuma dɔnni tɛ maa si la aw fana cɛ ma dɛ Usazi Kante min ye débat ɲini
maaw bɛɛ cɛma ale de ye débat ɲini aw m'a ɲini ale de y'a ɲini ka tila ka dépense b'a kun k'a organiser donc an b'a fo o la wallahi aw ka kamalen min nana ka na débat kɛ ni Tijani n'o ye Tijani ye an b'a fo ansar din kɔnɔ dɔnnibaaw bɛ yen maa ladabulenw bɛ yen a kumana ni ladabu ye sabu anw ye yɛrɛ tiɲɛ fɔla de fo maaw k'o dɔn tiɲɛ bɛ yɔrɔ min ne b'a fɔ panparanpan défaut bɛ hali sunamɔgɔw fɛ yen sunamɔgɔw yɛrɛ bɛ ko dɔ kɛ u bɛ jalaki o mais aw ansar din maaw de ko aw tɛ jalaki foyi la wa aw tɛ fili aw ka karamɔgɔ tɛ fili anw tɛ bɛn o kan fo saya o tuma an bɛ taa ni kuma ye. donc an tɛ bɛn o kan fo saya an ka taa ni kuma ye. an ka faamuya filini b'a jira k'a fɔ an karamɔgɔ Hayidara ka kuma wɛrɛ bɛ vocal in kɔnɔ min ye choqué kosɛbɛ n'a dabaliba ye minɛ a ko bayako kunkan ko kana da doctoraya ma dɛ kana da i kalan na dɛ ko n'i nana ko ansar dini muso k'a b'o de bila i n'o bɛ débat kɛ donc i ye muso dɔgɔya o yɔrɔ la i ma bɔ a kalama muso dɔnnibagabaw olu bɛ yen n'i ye kuma wolo kuma b'a ba de wolo e ye misaliya min ta ansari musow kan ni olu bɛ yen minnu ye kunfin ye olu bɛ sina ka kule ko hoo nka aw dɔgɔyara ka aw bɛ ka kule aw dɔgɔyali misaliya man ka taa muso kan nin yɔrɔ in na an karamɔgɔ Hayidara k'a fɔ ko ni mɔgɔ min nana débat ɲini aw fɛ k'a b'aw ka musonin dɔ de bila muso dɛ ko ni cɛ taara a tigi jaabi k'i ma yafa ma ne bolo i ka dɔnni sera yɔrɔ min i man ka an baw dɔgɔya ka se o degré ma muso dɔnnibaa tɛmɛna nka i b'a sɔrɔ muso dɔnnibaga de tɛ ansar dini kɔnɔ n'o tɛ muso dɔnnibaaw bɛ yen taa arabu la i ka taa tubabu la i ka taa directrice baw sigilen sɔrɔ dɔnni min b'u la tuma dɔ la e bɛ ka cɛ minnu bɛ e fɛnɛ bolo yen olu bɛ se ka taa kalan kɛ o muso ninnu fɛ donc kuma kɔnɔ i ye musow dɔgɔya i ma bɔ a kalama donc n'o bɔra yen dɔgɔyama min bɔra i da tuguni vocal in kɔnɔ n'o ma bɛn ne ma fiyewu o ye alakira yɛrɛ dɔgɔyali ye sallallahu alaihi wasallam k'a kana dan karamɔgɔya ma dɛ a ka kɛ maga alimami ye karamɔgɔ Hayidara fili kɛra o kuma na kosɛbɛ parce que maga alimami a bɛ alakira jɔyɔrɔ de la n'i y'o dɔgɔya a bɛ komi i ye alakira dɔgɔya wa ni e taara maga i n'i ka Hayidaraya bɛɛ i n'i ka bonya bɛɛ magankaw t'a dɔn k'i donna maga n'i donna i bɛ don komi mɔgɔ simple ni bonya min b'i la fo ansar dini mɔgɔw min taara ka taa Sudesi an ka karamɔgɔba minnu bɛ magan fo n'u taara invitation ɲini u fɛ ko Mali karamɔgɔ dɔ nana an bɛ fɛ a ka na bɔ yen fo n'a kɛra o ye dɛ wa n'i ma taa invitation ɲini u fɛ i tɛ se ka se u fɛ yen karamɔgɔ Hayidara anw tɛ denmisɛnnin ye k'a fɔ ko maa bɛ se ka anw tɔgɔ bɛ kuma la bilen o banna o bɔlen a dɔn k'a fɔ ka to ka misaliya ta alimamibaw kan o ye diinɛ dɔgɔya dɔ de ye ko hali ni magan alimami nana o tɛ se ka baya wuli magan alimami t'i ka dɔgɔyama ye i ka maaba don a ka dɔgɔyama ma s'i ma a t'a dɔn ko yɛrɛma e yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ ale yɛrɛ t'a dɔn magan alimamiw olu t'a dɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ko Hayidara ko diɲɛ bɛɛ b'a kɔ Mali kɔnɔ Afiriki bɛɛ b'a kɔ u bɛ na olu t'o dɔn e tɔgɔ dɔnnen don Afiriki yɔrɔ dɔw de la mais magankaw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ k'a tɔgɔ ko Hayidara donc an ka ɲɔgɔn bonya o kan kana maabaw bonya fo ka taa don alakira la sabu mɔgɔ min bɛ alakira nɔ na n'i y'o dɔgɔya a bɛ komi i ye alakira de dɔgɔya sallallahu alaihi wasallam donc ne bolo ni débat fitininin nin man ka se nin bɛɛ ma i ka dɔnni ka bon nin ma i ka maabaya ka bon nin ma ni yɛrɛ tɛ débat ye k'a fɔ k'i bɛ tension wuli nin na e ka maabaya bɛ yɔrɔ min ani jɔyɔrɔ bɛ yɔrɔ min bi nin tɛ kɛlɛkunbɔ débat de kɛra maa fila ni ɲɔgɔn cɛ maaw bɛ k'a juger mais o dimi kun ye mun ye wa i ka cɛ ma karaba fɛnɛ a ma karaba kana bila débat la dɛ a ɲini n'a fɛ de bonya ni karama kɔnɔ wa u y'an kunna wolo débat in na sabu kɛlɛ ma k'a la donc ni e ka denmisɛnninw bɛ maaw dɔgɔya u bɛ maaw neni an b'a fɔ n k'u y'a bɔ e de la bawo i ka kumaw farinya cogo ani ka kumaw kɛcogo o bɛ mɔgɔ dɔgɔya de yira fo ka taa don diinɛ na diinɛ dun tɛ e ta ye diinɛ tɛ e ta ye f'i k'o de dɔn
mali karamɔgɔ dan fɛnɛ tɛ e haidara kelen ye mali taabolo dan tɛ ansardini dɔrɔn ye tijaniyaw bɛ yen kadiriyaw bɛ yen sazaliyaw bɛ yen ahmadiyaw bɛ yen kuma tɛ f'u ma fɛn tɛ f'u ma sabu bɛɛ b'i sigiyɔrɔ la mali la bɛɛ b'i danbe dɔn bɛɛ b'i cogo dɔn bɛɛ b'i kuma cogo dɔn sunnamɔgɔw ma u tɛ se k'u bɔ yen ala de nana n'u ye donc an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ k'a sɔrɔ an ma don ɲɔgɔn gasi la o mais ne ye min dɔn dalulu ye ne o setɔ la ne bɛ k'o fɔ e ko ko ne kan'o fɔ e ko f'a ka kɛ e kelen da ye f'a ka kɛ e ɲɛnako ye f'e t'a dɔrɔn de k'a fɔ o tɛ bɛn diinɛ na dɛ o tuma an karamɔgɔ Hayidara halisa an n'i ka vocal in de don an bɛ taa vocal in bɛ mɔgɔ de tromper min bɛ ansardine kɔnɔ nka an minnu b'aw lamɛn an bɛ faamuya sɔrɔ kuma in na kojugu. a y'a mɛn an b'a ye daga mago sa diɲɛ kɔnɔ a ye kira dɔgɔya k'a somɔgɔw dɔgɔya ka musow n'a denw dɔgɔya aw ka kira ne bɛ na Hayidara bonya fo ka diɲɛ wuli n tɛna bonya n y'a fɔ a ye dɛ an ka taa o tɔ fɔri. fɔ i ka vocal in fana kɔnɔna na ko tiɲɛ ɲininaw tɛ k'u tɛ dalilu ɲinina u bɛ dalilu ɲini nka an ye fɛn dɔ de faamu aw ansardini mɔgɔw la na aw ka fɔlɔ débat minnu n'aw tun b'o kɛ an tɛ sɔn o ma bilen aw ka débat ye min ye aw bɛ fɛ ka mɔgɔ invité aw ka misiri de la walima aw ka jamakulu cɛma n'o kɛra karamɔgɔkɛ ale ni a ka mɔgɔ kelen bɛ t'i sigi aw cɛma n'aw ye kuma kelen kɛ kule bɛ kɛ ho ha donc ni karamɔgɔkɛ kumana wo bɛ ci a la o débat fasugu o de kɛra e ka temps kɔnɔ ka na mais a nana se anw ka temps ma an k'o tɛ kɛ bilen ni débat n'a bɛ kɛ an bɛ taa kɛ radio so de la public walima ka kɛ télé so la bɛɛ ɲɛ b'a la ho ha foyi tɛ yen kɔnɔ k'u si tɛ na sigi k'a fɔ k'i bɛ manamana kan fɔ an ka karamɔgɔw ma sabu denmisɛnninw minnu bɛ ansardine na n m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ ansardine maa ɲɛnamaw bɛ yen ne n'u bɛ jɛ la nka a kɔnɔ kulamaw an kan d'o ma o tuma diinɛ nin n'a tɛ fɛ an ka nin vocal suguw dilan ka ɲɛsin ansardine ma a bɛ diinɛ in to a danbe kɔnɔ diinɛ in ye foroba de ye dɔ ye sɛbɛnni dɔ kɛ i kan n bɛn'o sɛbɛnni lakali i ye an karamɔgɔ Hayidara halisa i k'a dɔn k'a fɔ n bɛ kuma ni bonya ye a ko idha kana bay'atu allati taquluna antum hiya kalimatun aw shay'un lidukhuli al-islam wa mata bay'ata ya Hayidara wa bay'ata la yadi man sɛbɛnni kɛla in ko a ka sɛbɛnni kɔnɔ ko ni ko baya ko de ye silamɛya donkan ye o tuma e y'anw bɔ sabu anw ma baya kɛ fɛn yɛrɛ k'a fɔ k'o kɛra fɛn donkan ye silamɛya ani muminiya ani ihsanuya ala kɛra sallallahu alaihi wasallam Jibrila nana ka n'a ɲininka a ye silamɛya fɔ an ye k'a ban ka limaniya fɔ an ye k'a ban ka ihsanuya fɔ an ye k'a ban an ma baya kuma mɛn a la o tuma ni nin bɛɛ kɔfɛ ni e ko ayi ko silamɛya donkan de ye baya ye o kɔrɔ ko anw minnu ma baya kɛ anw ma don fɔlɔ dɛ sabu e ye anw fakɔrɔw ani an bakɔrɔw minnu ma baya kɛ ani minnu sara o tuma olu bɛ taa min u bɛ taa jahanama kɔnɔ wa parce que e ka kuma b'a jira k'a fɔ ni baya ma kɛ i tɛ silamɛ ye bon anw dun tɛna baya kɛ an bɛ sa an tɛ baya kɛ o tuma nin bɛɛ bɛ taa jahanama de kɔnɔ wa i ye kuma juguba fɔ o tuma silamɛya a donkan tɛ baya ye karamɔgɔ Hayidara silamɛya baya nana kɔnɔ de maaw ye baya kɛ min tɛ baya wɔɔrɔ ye baya caman de kɛra o tuma silamɛya kɔnɔ an karamɔgɔ Kante ye aya 4 fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko ma se hali ka taa nahaw ni balaga lajɛ aw y'o kɛ yɛlɛbɔna ye k'a tɛ nahaw ni balaga dɔn o tɛ dɛ kuranɛ nasi jɛma mana fɔ dɔrɔn arabu mɛnna bɛ sina k'a dɔn i bɛ taa kuranɛ kɔrɔ ɲini de n'a ɲaamini ma sahabaw tun bɛ kuranɛ kɔrɔ dɔn nka yɔrɔ minnu mana ɲaami u bɛ t'o de ɲini ala kɛra fɛ sallallahu alaihi wasallam n'i tɛ fɛn dɔn a fɔ n karamɔgɔ nin yɔrɔnin ne m'a dɔn o tɛ baasi ye o sahabaw tun b'o de kɛ wa ala kɛra fana ma sigi ka kuranɛ bɛɛ tafsiri sahabaw ye yɔrɔ minnu ka gɛlɛn u ma a b'o de tafsiri donc dɔnni kuma n'i y'a fɔ dɔrɔn dɔnnibaw de b'a faamu o tuma n balimaw kuranɛ y'a sabati k'a fɔ baya ayiwa silamɛya donkan tɛ a bɔnkan tɛ shahadatu an la ilaha illallah muhammadu rasulullah o de bɛ an don silamɛya kɔnɔ
wa silamɛya y'a bange k'a fɔ an ye ko kullu mawludun yuladu ala alfitra ko den o den bɛ bange ala kɛra ko de k'a bɛ bange silamɛya de kan a bɛ bange ni silamɛya de a fa de bɛ se k'a kɛ nasara ye walima a fa de bɛ se k'a kɛ yahudiya ye walima a bangebaw de bɛ se k'a kɛ o tuma bolisɔnna ye olu de bɛ se k'a kɛ majusi ye nka a bɛ wuli ni fitra de kuranɛ y'o fɔ an ye a ko ale Alahu Taala ye danfɛnw bɛɛ yani an ka dilan an fa kolosolo la a ye ɲininkali kɛ o tuma limaniya ko la bɛɛ lajɛlen ye jɛnna n'a ye k'a fɔ u limaniyana Alahu Taala la yani an ka na fɔlɔ o tuma aw ka nin kuma ninnu tɛ se k'o wuli n bɛna kuma min fɔ sɛbɛnnikɛla ka kuma kan a ko Hayidara ni e ko k'i bɛ nin bɛɛ wuli sa ka silamɛya kɛ donga a tɔgɔ ka baaya kɛ silamɛya donga ye o ni silamɛya donga kɛra baaya ye a ko Hayidara e yɛrɛ ye baaya kɛ don waati jumɛn e donna baaya la waati jumɛn i ye baaya kɛ karamɔgɔ jumɛn de bolo o fɔ an ye dɛ sɛbɛnnikɛla de ye nin sɛbɛn ne ma nin sɛbɛn donc a y'a mɛn Hayidara i ka baaya ta yɔrɔ jumɛn na i y'a ta karamɔgɔ jumɛn de fɛ n'i m'a fɔ fana an b'i kama kari wallahi ni cɛkɔrɔba in ne bɛ seereyali k'a kan ala ɲɛna k'a fɔ a ye ala ka diinɛ dɛmɛ mali dugukolo sanfɛ n'a ka waajuliw ye o y'a sɔrɔ bi ma se an ka maakɔrɔw ne yɛrɛ fa kun b'a la an bɛ kalandenya la waati min ne ye Hayidara ka kasetiw sɔrɔ n fa bolo ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya o tuma o siga tɛ ne la ka fewu k'a fɔ a ye ansar dini denmisɛnninw ka adabu ɲuman k'o don u la ka diinɛ cɛsiri a n'a wari bɔ a n'a ka kɛlɛya ala ka diinɛ na ka ɲɔgɔn dɛmɛ siga t'o la maa ma ko ni Hayidara m'o kɛ i ye jugu nkalon da a la nka an bɛ fɛ ka silamɛw kunnafoniya alikɛmalu lillahi dafaliya o ye ala de ta ye k'a ɲini an karamɔgɔ Hayidara fɛ a ka tuubi ka taa Alahu Taala ma yani waati ka se waati min b'a la an bɛɛ bɛ taa jɔ Alahu Taala ɲɛ kun kilenna ne min y'a den fitinin ye tuma dɔ la ne bɛ Hayidara bɛ ne sɔrɔ a den walima a mɔden ye a mɔden yɛrɛ a bɛ se ka kɛ sabula a bɛ si bɛ hakɛ min na bi alhamdulillah n bɛ dugawu k'a ye ala ye jɔyɔrɔ min d'a ma Mali la ala ka sankɔrɔta d'a ma min ka bon ni nin ye ka kɛnɛya d'a ma ka sijan d'a ma mɛ maa b'i fa waaju anw tɛ Hayidara lasɔrɔ ni sira si ye a ka telefɔni t'an bolo an tɛ se k'a sɔrɔ baw la anw ka misiyɛn o la kosɛbɛ Hayidara yɛrɛ yeli fɔlɔ anw tɛ se k'a sɔrɔ ni sira si ye a relation t'an bolo a foyi foyi t'an bolo mais an bɛ nin vocal dilan parce que munna Hayidara bɛ kuma publiquement de ale ka vocal bi jɛnsɛn bon o ma se an yɛrɛ ka taa bani yɛrɛ nɔfɛ bilen parce que foroba kuma n'i y'a fɔ o tuma foroba kuma de bɛ kɛ k'a jaabi anw fana b'a jaabi réseaux sociaux de sanfɛ hali n'ale m'a mɛn a ka kalandenw u b'a mɛn kunfin minnu tɔrɔmelen bɛ kuma ninnu na olu fana n'a mɛn o la an b'an to an ka sigiyɔrɔ la k'an ka baraji sɔrɔ silamɛya foroba de don maa n'i bɛ kuma an karamɔgɔ i ye cɛkɔrɔba ye i ye maaba ye kuma dɔw bɛ yen n'a bɔr'e da o cɛ man ɲi o cɛ man ɲi o cɛ man ɲi o cɛ man ɲi surtout bi i bɛ Mali bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya de la ko dɔw bɛ yen n'a kɛra i b'i réfléchir k'i sigi k'i miiri kuma in na yanni k'a bila fiɲɛ fɛ sabu bɛɛ de bɛ kɛ e filɛ bi Haut Conseil Islam n'i y'a lajɛ sunnamɔgɔw b'a kɔnɔ tijaniyaw b'a kɔnɔ kadiriyaw b'a kɔnɔ généralement an ka jateminɛ yɛrɛ sunnamɔgɔw de ka ca Haut Conseil Islam yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ bolofara wɛrɛ mɔgɔw kan o tuma nin ye bonya de ye ala y'a d'i ma nka kumaw bɛ kuma na n'i y'a fɔ o kuma kɔfalen y'a jaabi de ye k'a yir'i la ko nin diinɛ nin Muhamadu de cira anw ma nin diinɛ in Alahu Taala ka diinɛ de don dɔɔni tɛ datugu fiyewu fo diɲɛ wuli cɛ nin diinɛ in n'i ye san 1000 kɛ ka kuma dɔ fɔ dɔ bɛ se ka bɔ ka kuma in lajɛ k'a lajɛ k'a fili yɔrɔ ye k'a dalilu di nin kuma in an bɛ nin gɛrɛngɛrɛn ka ɲɛsin bani ma ko ne ni ale bɛɛ k'an ka tuubi ka taa Alahu Taala ma yanni waati ka se
sabu an bɛɛ bɛ taa ɲininka an ka kumakanw na an bɛna segin ka na a ka kumakanw na a ye min fɔ vocali na minnu ye ne choqué min dabaliya ye minɛ minnu ne yɛrɛ bolo a bɛ waati min na sisan a tɛ segin ni kuma sugu ninnu kan o kuma ninnu a ye n dabaliya ban a ka ko la n bɛna na olu kumaw n bɛna nin kelen kelen pour que mɔgɔw kana fɔ ko n y'a da la o de y'a to n y'a vocali bila a maaw k'a mɛn fɔlɔ an ka sɔrɔ k'a juger ɲɔgɔn fɛ. An ka taa tɔw fɛ a man jan an karamɔgɔ Bani i ka kumaw kɔnɔna na vocali kɔnɔna na i bonya b'an yɔrɔ ala kan'a to waati si i dɔgɔyala kan ka b'an yɔrɔ ka s'i ma i n'a fɔ Facebook denmisɛnninw b'i dɔgɔya cogo min ala kan'an ye o jamakulu la an ma lamara n'o ye wa o miiriya t'an kɔnɔ wa an tɛ k'i ma hasidi ye Mali dugukolo sanfɛ fo ka taa saya s'an ma sabu ni i tɔgɔ fɔra diɲɛ dugukolo fan o fan a bɛ fɔ ko i ye maliyɛn de ye o tuma a bɛ komi anw de représentera o yɔrɔ la ya rabbi ala kan'an kɛ hasidi i ma nka kuma tiɲɛ fɔli o t'a to ko kari ye hasidi ye walima ye ɲɛngo ye ala de b'o dɔn i ko yɔrɔ min na i ka nin vocali in na an karamɔgɔ Bani Hayidara bayako kun kan débat min kɛra débat nin kan ka e nisɔndiya k'i kunna wolo sabu maa sɔrɔla min ye Tijani ye o sɔrɔla Ansar dini na ja maa bɛ Ansar dini na min bɛ se ka sunnamɔgɔw k'i sigi u ɲɛma ka kuma anw yɛrɛ ɲɛna ko o dɔnnibaga tɛ aw bolo o tuma nin ye ka kunnawolo dɔ de ja mɔgɔ dɔ bɛ aw yɛrɛ cɛ ma n'a fɔra ko ka na yɔrɔ yɔrɔ an ka débat kɛ a bɛ wuli ka na débat kɛ o ye kunnawolo de e ma o kɔrɔ de ko Bani i ye denmisɛnninw dilan minnu dɔnni b'u la ne bolo e kan ka nin ko in k'a jukɔrɔma don ka tiɲɛ yira mɔgɔw la ni i ye kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ o ye hakika ye k'a fɔ tiɲɛ ɲinina jagoya don bɛɛ ka tiɲɛ ɲini i yɛrɛ ka duwawu ye i ka duwawu ye mun ye ka caya n bɛ min mɛn i ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ dɔ de ye ko dɔnnibaa fila bɛ sigi dɔnni kunna o ye ala ka tiɲɛ dɔ de ye o dun kɛra nka i ye kuma min kɔfalen kɛ o la Bani o kuma in ni ala ka tiɲɛ dɛmɛ u bɛ ɲɔgɔn jɛ a fɔlɔ ye mun ye i ye tuhuma kɛ tuhuma ye jumɛn ye i ko i ka denmisɛnninw kana bɔ ka débat kɛ maa nɔfɛ bilen ko sabu ko débat ɲininaw tɛ k'u bɛ fɛ ka Ansar de la gosi Bani i tilala k'a fɔ ko u bɛna sigi débat kan waati min ko déjà karamɔgɔkɛ tɛna bɔ a ta kan k'a sigira na o ye e y'o dɔn cogo di e y'a dɔn cogo di maa min ma kuma n'an ye anw ma dusukun dayɛlɛ ko a nana sigi de ye a tɛna bɔ a ka dalilu kan i y'o misaliya kɛ kunfin minnu b'i lamɛn n'u tɛ dalilu ta fan dɔ i y'o misaliya kɛ jumɛn ye a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ a ma bɔ hadisa kɔnɔ i ko maa fila tun bɛ kungo kɔnɔ ko tɔɲɔgɔn ko sinɛni filɛ nin ye a ye dɔ in ko sinɛni tɛ dɛ ko kɔnɔ don k'u sera k'a ɲɔri k'u nana se a ko n ka cɛ ko ne m'a f'i ye kɔnɔ dɔn parce que k'a panna min ko ayi ko sinɛni don k'a ko cɛ in ma ko an n'a panna sinɛni don donc i y'o misaliya ta ni an ka karamɔgɔkɛ ye donc a bɛ komi karamɔgɔkɛ in tiɲɛ yirala a la nka a banna co o misaliya min n'i y'o ta kabi an y'i ka waaju lamɛn an ka dɔgɔ an bɛ to ka misaliya in mɛn i da i ka bamanankanw na an tɛ kuranɛ aya sɔrɔ i da an tɛ hadisa sɔrɔ i da o de ye kunfinw fana so ye mais o anw tɛ sɔn o la nin ye dalen de ye dalen min ni nin u tɛ ɲɔgɔn ye sira la o tuma nin ye kelen ye ni ne ma convaincu ka nin kuma in na cogo si la ala ka an bɛɛ sɔwaba ma an bɛ taa ɲɛfɛ vocal in kɔnɔ kuma laban ni min ye an karamɔgɔ Hayidara ka kuma na a nisɔndiyalen bɛ ka kuma in fɔ a bɛ ka kuma in fɔ ni wasa ye a ko ni bayako tɛ ko maa kana bayako yɛrɛ sɔsɔli kɛ ko mɔgɔ miliyɔnw de bɛ don baya la don o don ko don o don dɔ de bɛ fara jama kan karamɔgɔ Hayidara jama bɛ maa min hakili tiɲɛ diinɛ na o tɛ anw ye o ye ka Ansar dini jama de ye jama ko tɛ diinɛ ye sabu ala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko ni tugura maa bɛɛ kɔ k'i bɛ fili la dɛ karamɔgɔ Hayidara jama tɛ anw hakili tiɲɛ sabu anw taara jama yɔrɔ la anw ye jama ye
Bob Marley ka concert jama Bob Marley yana kasa n'a ko k'a bɛ concert kɛ sisan jamana min na Michael Jackson ka jama n'a ko k'a bɛ concert kɛ jamana min na i b'a fɔ dugu bɛɛ maa de nana o tuma jama t'anw hakili wuli k'a fɔ ko jama min b'i kɔ ko de b'a yira k'a fɔ i bɛ tiɲɛ kan Haidara la o bɛ don kunfin de kun na minnu ma kalan minnu tɛ Ala dɔn minnu ma dɔn k'a fɔ ko diinɛ tɛ jamako ye nabiɲuman dɔw sara mɔgɔ si ma tugu la fo n'a kɛra maa 80 kɔ Lutu b'o la Nuhu ka jama ka dɔgɔ nabiɲuman kuturu dugu mumɛ bɛɛ ban'u la est-ce que olu bɛ galon kan wa yɔrɔ i ka denmisɛnninw y'o don dɔnkili la o ko Ala ye ko dɔ k'i ye k'a m'o kɛ hali nabiɲumanw ye i y'o dɔnkili mɛn i ma sɔn k'u latilen ni o kuma in ye kafiriya kuma de ye i ka denmisɛnnin ninnu da mais i ma sɔn k'a latilen hali sini maa y'a fɔ hali nabiɲumanw ka senna samara o ka fisa ni Haidara ye fo maaw k'o dɔn nabiɲumanw o tuma kumaw bɛ kuma la diinɛ na an da tɛ se o bɛɛ ma donc o kuma ni kumana kuma jaabi ye min o de bɛ d'i ma donc jama o ta anw b'an cogo kan bayatalaw kana da mɔgɔ miliyɔn ka don dɛ Afiriki bɛɛ ka don arabu jamana bɛɛ ka don baya la ni dalilu de ma sɔrɔ a la anw tɛ don o tuma Ala k'an bɛɛ sɔn ma an bɛ fɛ ka min fɔ balimaw ye a ye nin vocal in kolonkolon an sa dini bɛɛ k'a mɛn Ala ka jɔnkini min bɛ Faransi n'o ye Hamayi Tunkara ne kan don n tɛ bugɔ n da tɛ fara Ala ta tiɲɛ an b'a fɔ panparanpa tile dɔw bɔra sa o tɛ se ka datugu ni n ka kuma digira n jɛɲɔgɔn minnu tɛ fɛ n ka nin kuma in fɔ hakɛto b'a ye u ye kuma in na nka Ala ta de don dɛ an tɛ sira jalakiba ka jalakili ɲɛ an bɛ sara ɲini Ala fɛ k'a sɔrɔ tɔgɔ ɲini tɛ Ala kana tɔgɔ ɲini ye an ka baara la صلي على رسول والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Donc, Oustaz Hamedi Tunkara mi bea ki la Franci aye Haidara questionné ka ninga. Donc ni Haidara mase kan diabi ni confirme be ka fo Haidara kan nini confi abe ka ka ira la no dona janama ote na fa mala meu. An magota la o an bɛ se ka mun bɔ fili la an b'u bɔ fili la u ka bɔ Haidara kɔ a caman bɛ ka bɔ Haidara kun kɔ o fana aw de t'a dɔn donc n bɛ n ka foli belebeleba de lase Imam Idrissa Mara Kanté ye depuis Congo vraiment barakala fik Ala k'i sankɔrɔ ta ka taa fɛ même parce que i tɛ mɔ i ye Sangare Kaman kari débat la Haidara siranna a ko mɔgɔ si kana débat kɛ. Donc, Haidara te se ka débat parce qu'il y a pas dans le tableau, à ten assez quoi, diabi. Petit ni nous fana toi qui va petit ni nous tomber na cas à Sagoye, Sangare tomber na cas Sagoye, Sangare tomber na Kmanyana ma fort, mais Sangare ye Haidara do dengan kono. Parce que Sangare yere ba don que Kira Nabila Issa Bena. Pourtant, Haidara ko Atena. Mais comme Sangare ko Sunamuro kado interdina ou kato interdina. Pourtant, on m'a bayake. Donc, Haidara beka sra, aka petini nalone Sangare la. Akana adegun quoi, akana magosa, au bec konde oye quoi. Mais on m'a famu alibi. Mais moi, mon kongolo, akli dailele de obena famu inshallah. Donc, me fait ka fofana. Après, Imam Idrissa Mara Kanté, nka foli bele babe, Imam Djangoye. Malikono, vraiment, ala ko Sangarota. Et puis, voilà, c'est tout. Voilà, Ani Sidi Touré, Radio Dambé, nka foli bele babiye a Beni Alache. Mo munu beka dit que kamoro bof lila kudo alaka suna kono vraiment alaka firdaus bele baudi dans ma corps sagodi firdaus kono. Vraiment ambeka dit muke kolonkolote. Mais inchallah a chambeka banquier et a bel là-bas. Haidara bena ban ali ateme. Inshallah. Bebe ka fo karamuku beda bala sisa. Wala ala ye Haidara songorota. Haidara ko akila koba dedo. Mais Allah bekla ka Haidara labi inshallah. On de bafo non kabako baflini karamuko to munu ye tuye karamuko munu temena munu ye kuma fo u ye kuma munu be fo abekera chien. Inshallah ala ko don yana ama koroto parce qu'en bas donc inshallah adon abc ali ateme. Donc là Ouma Bob là, ya vidéo jana donc on va foyer obes same vraiment onichani baraji alaka herekoye et surtout
ala ka hinɛ tabaw la parce que u mago ban ka duwawu de la quoi. Donc, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Barakallahu fik la famille, barakallahu fik.